নমস্কার, আমি স্মরণিকা চলে এসেছি বালুচুরি ঘরের তরফ থেকে একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। আমাদের ঠিকানা बोलतला बुकुलतला बिष्णुपुर। আপনারা ऑनलाइन और ऑफलाइन দুই সিস্টেমে শাড়ি নিতে পারবেন। आप लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सिस्टम से साड़ी ले सकते हैं। बुकिंग नंबर 6294473368। पेमेंट ऑप्शन प्रीपेड और कैश ऑन डिलीवरी। पेमेंट ऑप्शनটা प्रीपेड অথবা कैश ऑन डिलीवरी যেটা ইচ্ছা আপনারা নিতে পারেন। বুকিং नंबरটা ডেসক্রিপশনে দেওয়া আছে, বুকিং नंबर डिस्क्रिप्शन पे दिया है या फिर आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं अगर किसी को नहीं मिल रहा है। ठीक है, अच्छा আজকে দেখাবো ইঞ্চি পার কাতান বেনারসি, তাও থাকছে ডিসকাউন্ট রেঞ্জে। आज থাকবে इंची बॉर्डर ऊपर कातान बेनारसी, इंची बॉर्डर के ऊपर कातान बेनारसी साड़ी से। अच्छा, এটা रियल प्राइस হচ্ছে 5600, তোমরা পাবে ओनली 5100 তে। आपको मिलेगा ओनली 5100 তে। बॉटल ग्रीन कलर, পুরোটাই সিল্কে থাকছে। এটা কিন্তু জরির কাজ নয়, এগুলো পুরো সুতোর কাজ। ঠিক আছে, ये पूरा थ्रेड वर्क है, इसमें जरी का वर्क नहीं है। ठीक है, अच्छा এইভাবে পাবে। ব্লাউজ পিসটা একদম বটল গ্রিন কালারটা, ये बॉटल ग्रीन कलर का है। ভীষণ সুন্দর দেখতে শাড়িগুলো, बहुत सुंदर है देखने में। साड़ी सिल्क मार्क सर्टिफाइड है। এই থাকছে শাড়িটা, এই জায়গা শাড়ি 5600 শাড়িটা পাচ্ছ ओनली 5100 তে। কোনো এক্সট্রা চার্जेस पे করতে হবে না, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करना है। একটা ভালো কোয়ালিটির, ভালো একটা দেখতে সুন্দর শাড়ি, মানে খুবই ভালো। আর এগুলো পুরো হ্যান্ড উইভিং এর উপর থাকছে। ये पूरा साड़ी जो है ना हैंड वीविंग के ऊपर है। দেখো বললো মেরুন দাও না, মেরুন অলরেডি আছে। দেখাতেই হবে। देखना একটা येलो शेडের উপর থাকছে, ये एक येलो शेड के ऊपर है और ये ऑरेंज रेड और येलो का क्रॉस है। একটা সুন্দর, যেটাকে আগুনের যে রংটা হয় সেই ধরনের একটা রং। এই থাকছে আঁচলটা, ये इसका पल्लू है। आंचल पोर्शनটা এভাবে পাচ্ছ। প্রত্যেকটা একদম পিওর 100% कातान सिल्क, एकदम प्योर 100% कातान सिल्क के। पूरा साड़ी हैंड वीविंग पे है। बॉर्डर जो है गौलानी बूटा, गौलानी बॉर्डर है। वीविंग बूटा जो है इतना छोटा छोटा बूटा है, लेकिन सब भी गौलानी पे है। প্রত্যেকটাই গলানিতে থাকছে, जिसको हम कड़वा बूटा बोलते हैं, वही बूटा है। ठीक है, অনেক রকম বলে, গলানিকে লক সিস্টেম বूटा বলে, গলানি বলে, कड़वा बूटा বলে। এই থাকছে শাড়িটা। রানিং पे ব্লাউজ जाएगा। ठीक है, ব্লাউজ তো তোমরা রানিং এ পাবে। এই হচ্ছে ব্লাউজ পিস। ঠিক আছে, ये इसका ब्लाउज पीस है। ओनली যাচ্ছে 5100 তে। এটা কিন্তু ডিসকাউন্ট প্রাইস, ये ডিসকাউন্ট প্রাইস। এটা উল্টো দিকে ভাঁজটা হলো, এটা প্রাইস ছিল না, ছিল না, ছিল না, না আমার মনে হচ্ছে না ছিল, দেখা থেকে তো ছিল, ছিল কিন্তু কই নাই কি জানি উঠে। আচ্ছা, এটা একটা হালকা পার্পল টাইপের কালার, মানে একটা বেগুনির ভাব আছে কালারটাতে। একদমই अनकॉमन একটা কালার, एकदम अनकॉमन सा ही कलर है। डिस्क्रिप्शन देना मुश्किल है कि क्या कलर है। একটা যাকে বলে একটা প্যাস্টেল, একদম ডিফারেন্ট টাইপ কালার শেড। আঁচলটা থাকছে এইভাবে, पल्लू इसका इस तरह से जाएगा। ठीक है, पूरा কিন্তু हैंड वेविंग, पूरा थ्रेड वर्क है, इसमें जरी का वर्क नहीं है। মানে দারুণ সুন্দর একটা পিস, बहुत सुंदर सा एक पीस है। ओनली पाচ্ছ 5100 एक डिस्काउंट रेंज पे। ठीक है, একটা ডিসকাউন্ট রেঞ্জে ফ্ল্যাট 500 রুপিস ডিসকাউন্টে পাচ্ছ। যে ব্লাউজ পিস অবশ্যই সিল্ক মার্ক সার্টিফাইড। স্ক্রিনশট নাও, হোয়াটসঅ্যাপ করো যার ভালো লাগবে। আচ্ছা, চকলেটটা রিস্টক হয়েছে, চকলেট রিস্টক हुआ है। अब पहली बार चॉकलेट सभी को नहीं दे पाए थे। হ্যাঁ, একটু ডার্ক করে দাও। ঠিকই আছে না, এরকম খেলে রাখলে ঠিক আছে, তুললে কিন্তু পুরো হোয়াইট শেড করে দেয়। কতটা লাগবে একটু করেছো, তাহলে ঠিকই আছে। তাহলে ঠিক আছে, হালকা করে দিলেই হয়। ঠিক আছে, এই দেখো সেম কালার। ভাঁজটা বেশ ভালো করেছো তো, এবারে বেশি পুরানো পেঁচানো নাই। হ্যাঁ, ভালো করেছে এবার ভাঁজটা। अच्छा, এই থাকছে আঁচলটা, দেখে নাও। इसका पल्लू है, बहुत ज्यादा सुंदर है। ভীষণ সুন্দর কালারটা, অসম্ভব সুন্দর কালার, बहुत ज्यादा सुंदर है। একদম ডার্ক চকলেট শেডে থাকছে, एकदम डार्क चॉकलेट शेड है। ओनली তোমরা পাচ্ছ এটা 5100। ओनली आपको मिलेगा 5100। स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। रनिंग থাকছে ব্লাউজ পিস, इसका ब्लाउज पीस जाएगा इस तरह से।
माशाल्लाह, कलर ऑप्शन गुलो दारुण, कलर ऑप्शन बहुत ज्यादा अच्छा है। अच्छा, এটা থাকছে ব্লুর সাথে রানী ক্রস, ये ब्लू के साथ रानी कलर का क्रॉस है। এই থাকছে আঁচল পোর্শনটা, একটা সুন্দর মানে পার্পল शेड, एक बहुत सुंदर सा पर्पल शेड है, একটা ब्राइट कलर ऑप्शन, एक ब्राइट कलर ऑप्शन है। स्क्रीनशॉट नाउ और व्हाट्सएप करो, स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप कीजिए ओनली 5100, एकदम पूजो कलेक्शन। अच्छा, এটা থাকছে একটা সুন্দর ব্রাইট অরেঞ্জ কালার, ये बहुत सुंदर सा एक ऑरेंज कलर शेड है। এই থাকছে শাড়িটা, इस तरह से जाएगा শাড়ি, সিম্পলের মধ্যে গর্জাস, মানে এগুলো দিনে রাতে পার্টি ওয়্যার হিসেবে যে কোনো সময় তোমরা खूब ভালোভাবে ক্যারি করতে পারবে, किसी भी टाइम इसको आप बहुत अच्छे से कैरी कर सकते हैं। ভীষণই সুন্দর একটা পিস, बहुत सुंदर है, ओनली 5100। अच्छा, একটা লাইট শেডের উপর থাকছে, দেখে নাও, एक लाइट शेड है, ऑफ व्हाइट ঠিক বলবো না, একটু क्रीम टाइप कलरটা থাকছে, क्रीम टाइप का कलर है, ভীষণই সুন্দর কালারটা, बहुत ज्यादा सुंदर है कलर। आंचल, इसका पल्लू है, এটাতে কিন্তু হোয়াইট কালারে কাজটা করা নেই, এটাতে ব্রাউন শেডে কাজটা করা আছে। इसमें जो वर्क किया है ये ब्राउन कलर का है, কালারটা খুব সুন্দর, কালার बहुत सुंदर है, একদম সাদাটা যারা চাও না তাদের জন্য একটা বেস্ট একটা অপশন। এই হচ্ছে ব্লাউজটা, হোয়াইটের উপর কেউ যদি অপশন চাইছো তারা এটা নাও, কারণ একদম হোয়াইট কিন্তু এটা নয়, একদম পুরো হোয়াইট নেই, এই ক্রিম কালার का शेड है, তার উপর একটু ডিপ শেড, মানে খুব যে লাইট সেটা নয়, খুব সুন্দর একটা কালার। अच्छा, पीकॉक ब्लू कलर शेड, ये पीकॉक ब्लू कलर का शेड है, ओनली 5100, ओनली पाँचो 5100। कलेक्शन কেমন লাগছে অবশ্যই জানিও, कलेक्शन आपको कैसा लग रहा है बिल्कुल बोलिएगा, उसके साथ थोड़ा सा शेयर करके हमें थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, शेयरটা করে একটু सपोर्ट করে দিন। ये হচ্ছে আঁচলটা, একটা ডুয়াল টোনের দারুণ সুন্দর শেড, एक डुअल टोन का बहुत ज्यादा सुंदर शेड है। তার সাথে থাকছে ব্লাউজ পিস, ये इसका ब्लाउज पीस का पार्ट है, এটা ব্লু গ্রিনে ক্রসে থাকছে, ये ब्लू और ग्रीन कलर का क्रॉस है। এই থাকছে শাড়িটা, ঠিক আছে, স্ক্রিনশট নাও আর হোয়াটসঅ্যাপ করো। প্রত্যেকটা শাড়ির ফ্রন্টে থাকছে একদম ক্লোজ ছোট ছোট বুটা, ভিতরে বুটার গ্যাপিংটা কিন্তু একটু বেশি। अच्छा, এটা ব্লুইশ একটা পার্পল শেড, একটা ডিপের উপর কালার, एक डीप के ऊपर कलर है, রানীর সাথে ব্লু ক্রস, রানী के साथ ब्लू कलर का क्रॉस है। প্রত্যেকটাই অবশ্যই সিল্ক মার্ক সার্টিফাইড, हर साड़ी सिल्क मार्क सर्टिफाइड है। এটা দেখো আবার ভিতর দিকে ব্লাউজ দিয়ে দিয়েছে। এই থাকছে আঁচলটা, বলে দিতে হবে যে ভালো করে ভাঁজ করো। এই থাকছে আঁচল পোর্শনটা, इसका पल्लू पोर्शन जाएगा, একটা ब्राइट कलर शेड, एक बहुत सुंदर सा ब्राइट कलर का शेड है। এই থাকছে শাড়িটা, इस तरह से जाएगा साड़ी, ओनली 5100, ओनली 5100 তে। स्क्रीनशॉट नाउ और व्हाट्सएप करो, स्क्रीनशॉट लीजिए और व्हाट्सएप कर दीजिए। अच्छा, लास्ट पीस देखाबो, সেটা হচ্ছে मरून कलर, एक मरून कलर का है जो बहुत ही अच्छा दिखता है। এই থাকছে আঁচল পোর্শন, ये इसका पल्लू है, ठीक है। আঁচলটা এরকম ভাবে থাকছে, পিওর 100% পিওর কাতান সিল্ক, 100% পিওর কাতান সিল্ক। এই থাকছে শাড়িটা, এই যাচ্ছে শাড়িটা, ব্লাউজ পিস। স্ক্রিনশট নাও, হোয়াটসঅ্যাপ করো, মেরুন কালার শেড, ঠিক আছে।
अच्छा एरपर हम देखाबो किछु 3 मीटरेर कातान, तार ऊपर कांथा स्टिचेर काज। अब दिखाई देबो 3 मीटर का काता, उसके ऊपर कांथा स्टिच का वर्क है। अच्छा तारपर থাকবে একটা সেমি কাঞ্জিভারমের आइटम, देखिए 2500, ये 3 मीटर का है। এটা 3 मीटरे থাকছে, পুরো হ্যান্ড কাঁথা স্টিচ। এই থাকছে হাতের ডিজাইনটাতে, হাত पे आप ये दे सकते हैं। और बॉडीটা পাচ্ছ এই बॉडी इस तरह से आपका डिजाइन है, ठीक है। এই পাচ্ছ बॉडी डिजाइनটা। ओनली 2500। स्क्रीनशॉट नाउ और व्हाट्सएप करो। स्क्रीनशॉट लीजिए और व्हाट्सएप कर दीजिए। এটা অরেঞ্জের সাথে येलो क्रॉसे থাকছে, মানে येलो के साथ ऑरेंज कलर का क्रॉस है। अच्छा स्लीव्स में आप ये डिजाइन मिल सकता है आपको, एक ये जाएगा डिजाइन, ठीक है। এই পাচ্ছ ডিজাইনটা, বহরটা থাকছে 36, इसका जो चौड़ाई है ये 36 है। 2500। अच्छा फिरोजा कलर, हाथार डिजाइन, ये हाथ पे जाएगा। ওটা আমি দেখেছি, ছিঁড়ে চলে গেছে। এই থাকছে डिजाइनটা, इस तरह से आपको डिजाइन आएगा, ठीक है। एक ओनली 2500। स्क्रीनशॉट नाउ और व्हाट्सएप करो। स्क्रीनशॉट लीजिए और व्हाट्सएप कर दीजिए। এটা একটা দারুণ সুন্দর কালার অপশন। এটা কেমন দেখো, তো ভাঁজে একটু কঠিন কি পুরো পেন্সিলে ড্র আঁকাটা। हाथ और ये येलो और বটল গ্রিন का क्रॉस है, येलोর সাথে বটল গ্রিনের ক্রসে থাকছে। কালারটা একদমই অন্যরকম কালার, একদম ডিফারেন্ট কালার है। আর ডিজাইনটাও ভীষণ সুন্দর। এই 2500 এগুলো পুরো হ্যান্ড কাঁথা ওয়ার্ক, ये पूरा हैंड काथा वर्क है। এটা শুধু আপার পার্টটা। अच्छा ये और एक पीस है, येलो के साथ तूता का क्रॉस है, येलो साथे तूता क्रॉस है থাকছে। विथ सिल्क मार्क। अवश्य प्रीमियम क्वालिटी मटेरियल पाबे, बिल्कुल प्रीमियम क्वालिटी का मिलेगा मटेरियल। এটা থাকছে একটা ব্ল্যাক এর উপর পিস, ये ब्लैक के ऊपर है। डिजाइनটা অসাধারণ, डिजाइन इसका बहुत सुंदर है। टू 2500। स्क्रीनशॉट ना व्हाट्सएप करो, स्क्रीनशॉट लीजिए और व्हाट्सएप कर दीजिए। अच्छा এটা থাকছে सी ग्रीन येलो क्रॉस, येलो के साथ सी ग्रीन का क्रॉस। 2500। सब कटाई 3 मीटर থাকছে, सभी जो है ना 3 मीटर पे जाएगा, फुल स्लीव हो जाएगा आपका। चलो स्क्रीनशॉट लिए व्हाट्सएप करते হবে বুকিং এর জন্য। বুকিং के लिए आपको स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप करना है। अच्छा ये जाएगा येलो और रेड का कॉम्बिनेशन, এটা থাকছে येलो और रेड এর कॉम्बिनेशन। ब्लाउज सॉरी हाताটা থাকছে, ये हाथ जाएगा। কোন দিকে খুললাম রে বাবা। এই থাকছে ডিজাইনটা, इस तरह से आपको जाएगा डिजाइन। পুরো এরকম ভাবে পড়বে, ভীষণ সুন্দর। বানানোর পরে জাস্ট অসাধারণ লাগবে দেখতে, मतलब रेडी होने के बाद बहुत ही अच्छा दिखेगा। टू 2500 और रानीর সাথে ऑरेंज क्रॉस, रानी के साथ ऑरेंज कलर का क्रॉस একটা ফিগার ডিজাইনে থাকছে, ভীষণ সুন্দর। আচ্ছা এটা থাকছে নরমাল একটা গ্রিন কালার, ये নরমাল গ্রিন है, মানে বটল গ্রিনও ঠিক বলবো না আর হালকা সবুজও বলবো না। এই আচ্ছা এটা থাকছে অনলি 2400, এটাতে হালকা একটু কাজটা আছে, এটা 2400। হাত
যাচ্ছি পরেরটা, अब जाएंगे दूसरा। আচ্ছা এরপর কিছু অরেঞ্জেরই অপশন আছে। এই থাকছে হাতার কাজটা চওড়া করে, এই থাকছে বডিটা 2500। স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করতে হবে। अच्छा এরপর যাব কিছু সেমি আইটেম। अब जाएंगे कुछ सेमी आइटम के ऊपर। फर्स्ट ही आप যেরকম सेमी कांजीवरम में एक डिजाइन दिखिয়েছিলাম, सेमी कांजीवरम का एक डिजाइन दिखाया था और फिर से एक नया डिजाइन आया है सेमी कांजीवरम का। एकदम सुपर क्वालिटी, क्वालिटी जो एकदम सुपर है, ভীষণ সুন্দর কোয়ালিটি। আর তার সাথে ডিজাইনটাও কিন্তু অপূর্ব, ডিজাइन भी बहुत अच्छा है। আঁচলটা পাচ্ছ এইভাবে, দারুণ সুন্দর একটা কোয়ালিটিতে থাকছে। আর একটা নিউ ডিজাइन, ये पूरा न्यू डिजाइन है। पूरा শাড়ি पे इस तरह से स्ट्राइप आएगा। পুরো শাড়িটাতে কিন্তু এরকম ভাবে একটা স্ট্রাইপ পাবে। নেভি ব্লুর সাথে ম্যাজেন্টা কম্বিনেশনে থাকছে। পুরো কপার জরি দিয়ে করা, পুরো কপার जैसे किया है। আর একদম শাইনি একটা কপার জরি। আর এই হচ্ছে ব্লাউজ পিস পোর্শনটা, ये इसका ब्लाउज पीस का पोर्शन है। सेम रेंज 2530, 2530 একদম পুজো কালেকশন, দারুন। আর পরেও কমফোর্টেবল। এগুলো কিন্তু খুব একটা ভারী হবে না, মানে কাপড়টা খুব সফট, कपड़ा जो बहुत सॉफ्ट है, उसके साथ जरी का वर्क भी बहुत अच्छा है। মানে জরির কাজটা, যেটা জরিটা আছে সেটা কিন্তু প্রচন্ড সফট। ओनली 2530। अच्छा एक लाइट कलर ऊपर दिखाई, ये एक लाइट कलर के ऊपर दिखाते हैं। जैसे कि ये ग्रे कलर है, ग्रे के साथ सी ग्रीन का कॉम्बिनेशन है। आंचल इसका पल्लू है, এই থাকছে আঁচল পোর্শনটা। इसका पल्लू पोर्शन आएगा। सी ग्रीन এর সাথে গ্রে কম্বিনেশনটা জাস্ট ভীষণ সুন্দর লাগছে। কেমন লাগছে দেখো না শাড়িটা, ভিডিওতে সেম লাগছে। ঠিক আছে, ফুল স্ট্রাইপে থাকছে, পুরো স্ট্রাইপে। ব্লাউজ এই থাকছে, ये इसका ब्लाउज है। बॉडी पार्ट ओनली ओनली 2530, ओनली 2530। स्क्रीनशॉट लीजिए और व्हाट्सएप कर दीजिए। এখানে একটা রয়ে গেছে, এটা থাকছে একটা চকলেট কালারের উপরে। এই চকলেট কালার का है, ভীষণ সুন্দর, ভীষণ সুন্দর, একদম নিউ মডেল। মানে পুরো যেখানে খোঁজো এই ডিজাइन কিন্তু পাবে না। कहीं पे आप ढूंढ लीजिए, ये डिजाइन आपको मार्केट पे नहीं मिलेगा। ये डिजाइन तो जस्ट मार्केटे पाবে না। তার সাথে क्वालिटी, उसके साथ क्वालिटी, इसका कपड़े का क्वालिटी, इसका जरी का क्वालिटी सभी एकदम A1 है। एकदम A1 क्वालिटी থাকছে, एकदम प्योर लुक। इसका जो लुक है ना, एकदम प्योर का लुक है। ये जो ब्लाउज पीस, মানে উইভিং এর যে ডিজাইনটা, পল্লুর যে ডিজাইনটা, বডির যে ডিজাইনটা, মানে একদম ন্যাচারাল, যেটা পিওরে হয় সেরকমই লুকটা কিন্তু তোমরা পাচ্ছ। আচ্ছা রানীর সাথে কম্বিনেশন দেখে নাও, রানী के साथ भी आएगा। একটা পার্টি ওয়্যার লুক है। 2530, 2530 জাস্ট দারুণ সুন্দর, बहुत ज्यादा সুন্দর। দেখো না ঠেঙাটা সোজা আছে না, দেখতেছি সোজা আছে, মনে হলো যেন নড়ে গেল। হচ্ছে ব্লাউজটা, ঠিক আছে, কন্ট্রাস্টে ব্লাউজ থাকছে, কন্ট্রাস্টে বর্ডারটা থাকছে। ओनली পাচ্ছ 2530, 2530। ঠিক আছে। আচ্ছা এটা হচ্ছে বটল গ্রিন কালার, বটল গ্রিনের সাথে থাকছে একটা ম্যাজেন্টা কম্বিনেশন। बॉटल ग्रीन के साथ ये मैजेंटा का कॉम्बिनेशन है, दारुण सुंदर। ब्लाउज पीस
অসাধারণ পিস, মানে দেখার মতো একটা জিনিস, পরলে দারুণ লাগবে, पहनने के बाद बहुत अच्छा दिखेगा, ফুলে থাকবে না, একদম একটা খুব ভালো শাড়ি, মানে খুব যে মানে সব দিক থেকে মানে হাতে নিয়ে জাস্ট বুঝতে পারবে, মানে হাত पे आपको लेके समझ आएगा कि শাড়ি का क्वालिटी क्या है। ओनली পুরো বডিটা সেম ভাবে যাচ্ছে, একটা গর্জিয়াস লুক আসবে। ओनली 2530, ओनली 2530। আচ্ছা, একটা পার্পল কালার, पर्पल कलर का है। आंचल, ये इसका पल्लू है, देख सकते हैं आंचलটা এরকম ভাবে বাচ্চা ফুল উইভিং এর ডিজাইন, এর ব্লাউজ কি করছে রে, এই থাকছে বডিটা। only 2530, একটা ভালো কোয়ালিটি দিচ্ছি। 1200-1500 টাকার শাড়ি মধ্যে আর এর মধ্যে কিন্তু অনেক তফাৎ, আকাশ জমিন তফাৎ, ঠিক আছে। कम रेंज का साड़ी मिलेगा आपको, लेकिन उसमें सोबर नहीं होगा, ठीक है ना, एकदम सोबर लुकটা কিন্তু থাকবে না। तो जस्ट তোমরা শাড়িটা হাতে নিয়ে দেখবে, एकदम प्योर लुक, साड़ी में हाथ में लेके देखिएगा, इसका क्वालिटी पूरा प्योर के जैसा है। देखिए এটা থাকছে আরেকটা অপশন, অলিভ গ্রিন के साथ है, অলিভ গ্রিনের সাথে থাকছে, এই থাকছে আঁচল, इसका पल्लू है, और ये सेम आपको कॉन्ट्रास्ट में ब्लाउज मिलेगा। অসাধারণ দেখতে, देखने में मतलब देखते दारुण, एकदम न्यू मॉडल, एकदम नया मॉडल है, एकदम न्यू डिजाइन, মানে অসাধারণ। ओनली 2530, ओनली 2530। अच्छा, হালকার উপর আরেকটা দেখা, এটা হচ্ছে তসর কালার, ये तसर कलर का है। आंचल, इसका पल्लू आएगा, और ये হচ্ছে ব্লাউজটা, ঠিক है। এই থাকছে শাড়িটা, স্ক্রিনশটটাও হোয়াটসঅ্যাপ করো, কেমন লাগছে অবশ্যই জানিও, ডিজাইন গুলো कैसा आपको लग रहा है बिल्कुल बोलिएगा। একদম পুজো কালেকশন স্টার্ট হয়ে গেছে, ঝটপট নিয়ে ফেলো, পূজা কালেকশন স্টার্ট हो गया है, जल्दी जल्दी ले लीजिए। দেখে না, এটা থাকছে একটা ডিপ, এটা কিছুটা মানে রামা গ্রিন টাইপ কালারটা, তার সাথে থাকছে ম্যাজেন্টা কালারের কম্বিনেশন, আঁচল, ব্লাউজ, এই থাকছে ব্লাউজ পিসটা। सेमी सिल्केर ऊपर থাকছে, একদম সিল্কের রেপ্লিকা, सिल्क का रेप्लिका है। ओनली 2530, इसका कुछ भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। अच्छा, আজকের ভিডিও লাস্ট পিস, সেটা হচ্ছে মিডনাইট ব্লু, সাথে কম্বিনেশন থাকছে মিডনাইট ব্লू के साथ मरून का कॉम्बिनेशन। आंचल, ये इसका पल्लू है, सेमी कांजीवरम है, ये सेमी कांजीवरम, ये হচ্ছে ব্লাউজ পিস, ठीक है। এই থাকছে শাড়ি, ভীষণই সুন্দর, যার ভালো লাগবে স্ক্রিনশট নাও আর হোয়াটসঅ্যাপ করো, जिनको पसंद है स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। প্রচুর অপশন দেখালাম, बहुत सारे ऑप्शन दिखाए हैं, जिनको जो पसंद है बुकिंग कीजिए। प्लीज ভিডিওটা একটু শেয়ার করুন, ভিডিও थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। আজকের মতো এখানে শেষ করছি, ভালো থাকবে, নমস্কার।